Урматтуу көрүүчүлөр, биз бука торпокторду тартып бүттүк. Эми саан, кысыр, боз уйларга кезек келди. Ассаламу алейкум ага. Бул канчанчы туңгуч? Туун. Биринчи бала. Биринчи туут экен. Нол эркек ургачы торпогу? Ургач. Ургачы. Баасы канча? 75. 75 миң сом кеми бар. Биринчи туут уй торпогу чоңоюп калган, 75 миң сом кеми бар дейт. Эркек торпогу. Ургач. Торпогу ургачы ушул экен торпогу. Адам таппасаң Ушул уйду 73 миң сом дейт. Бирок 70 миң сомго сурап атышат, аларман бербей атат. Кысыр окшойт да? Боз экен. Кечки боз деп атышат. Боз окшойт да бул. Кечки боз уй экен. Ушул боз уйду 65 миң сом дейт. Буга чейин бирөөнү туган экен, ичинде торпогу тулса экинчиси болот. Жакынкы бозбу же ортобу? Орто окшойт, а? Орто экен. 2 айда туйт да. 2-3 айдын ичинде туйт дейт. Базар канчага сурады? Базар 57 сурады. Базар 57 миң сомго сураптыр. Бирок бербептир. Канча болса беререс, дос? Мен 60 сомол атам. 60-ты көздөп атыптыр. Олар yok. 55 миң сом дейт. Азыркылар канчага сурады? 43 миңге сураптыр. Бирок бербептир. 45 болса берересби? Olmaz, koça biraz da. Сине кошсо берет экен. 42,5 жаш сода кылдык экен. Ушул уй боз экен. 2-3түү же 1-2-ни туган уйдай көрүнөт экен, бирок туй эле экен. Убагында качыптыр. 2-3 айдын ичинде туйт. 2 ayga жетпейт, 2 ayda эле. 1-2 айдын ичинде туйт дейт. Баасы канча? 100 миң сом. 100 миң сом. Сураштыбы? Сурашты, 83 сурашты. 83 сураптыр. Мен муну көргөндө парода дептим, бирок парода эмес экен. Обычный эле жөнөкөй эле. Өзүдүн кыргыздын малы экен. Бийиктиги бийик, колу узун. Алган адам менимче адашпайт деп ойлойм. Ушул Россиядан келген. Россиядан келген ала уй. Буга чейин туй элек, боз экен, жакынкы боз, а? Канча убакытта тууп калат? Январга тууп калат дейт. Баасы канча ага? 100 дода. 100 миң сом дейт. 100 dolar kava. Канчага көтөрдү? 87. 87ге көтөрүптүр. 100 миң сом дейт. Дубль. Ушул саан уй торпогу экинчи туут экен. Ушул торпок эркек торпок экен, жаш. 1 ай болду элек торпогуна. Баасы 100 миң сом дейт. Кызыл сары түстөгү. Уй. Өлүп калды боласыз. 7 литр sütü var deydi. Kaçta odaz bunu? Uşul jelini. Var reklamaga tartып телевизордон чыгат. Ушул кунажын кара түстөгү. Экөөнү туган экен, үчүнчүсү ичинде боз. Июнда качты дейт. Июнда качса уже жакындашып калыптыр. Жарымдан өтүп калыптыр.
60 ming so'm deydi. 52 ming so'mga bermedingizlar. 52'ye vermedik. 52'ye beribdir. Hozir artdan ko'rsatamiz. Şu Sanoydu 100 ming so'm deydi. Nol torpoq 5-chisi. 5-chi bo'ladi. Erkek urg'achi bu? Urg'achi. Torpoq urg'achi 5-chisi ekan. Yosh torpoq. 1 oy bo'ldik torpog'ina. Bahası 100 ming so'm deydi. Qancha litr sut var? 10 litr sut bor. 10 litr sut var deydi. Qanchaga so'rayapti? Bayağı so'rayaptilar. 90 ming. 90'a vermedingizler. 100'dan qancha qo'yib berasizlar? Kim orada? Kim var? So'raydi. Ko'p emas biroq, biraz. Sütü qo'yib olsa kerak, ha? Sütü qo'y. 90. Ушул Сануй limuzin degan paroda ekan. Ушул torpog'i 18 kun bo'ldi deydi. Urg'achi torpoq. Nol uydun jelini. Bular qancha sut beradi ava? 20 da beradi jesi. 20 ga chayin. Hozir qarga nega chiqarasiz? 10 litr sut olasiz, qolgan turpoq yetadi. Bitta ham turpoq ketdi. Ekim alsaysizlar. 10 litrden süt beradi. Torpoq embese ko'yle berse kerak. Bul qanchанчы torpog'i? 5-chi torpoq ekan. Limuzin degan parodada içi cho'ng. Ular süt bag'itida bo'la o'shanda. Süt et bag'itida. Süt dag'i yetdi. Emi basını aytыңыз жаба. 130 ming so'm kemi bor deydi. Qanchaga so'rashdi? 113 mingga berib 113 ming so'mga beribdir. Saat görgülü. Paroda uy. Şul birinci tuğut uy. Torpoğu erkek eken 80 ming so'm deydi. Biroq 70 so'raptir, beribdir. Torpoğu şul. Torpoğuna qancha ay bo'ldi? 2 aydan oshgan o'xshaydi. Torpoğu erkek. 55 so'radi. 55 ming so'm so'rayotadi deydi. Tutmuş kam bo'ldi. Lekin ish bunaji chegarani ochib qo'ysa bo'ladi, aytib qo'ydim. Şu uydu 70 ming so'm deydi. Birini turgan bo'z ekan. İçindeki torpog'i tulsa, ikkinchisi olib kemi bor ekan. Şu uydu 130 ming so'm deydi. Bo'z ekan. Nol cho'ng torpog'i. Bu 3-chi torpog' ekan. Erkek torpog'. Qancha oylik no? Жазғы torpog'. Qanchaga so'radi aka? 110. 110 ming so'mga so'rabdir. Biroq beribdir. 130 ming so'mdan biraz tushib berem deydi. Şul birinchi tut bu ekan, torpoq o'lib qolibdir. Biroq sağ içse bo'ladi ekan. Hozir sağ ko'rsatib Basını qanchada otasi ava? Жақын 55 verdim abi. 55 istedim buna. Жақыны 55 ming so'm deydi. Ağasını gör, inisi ösöt aylar arkasından erçitip. Şu birinchi tut uy. Bas 65 ming so'm deydi. Torpoq urg'achi, ha? Torpaq urg'achi. Torpoq urg'achi ekan. Torpog'i yosh. Bozor qanchaga so'radi? Bozor 60 lira otadi. 60 lira. Qancha bo'lsa berasiz, ava? Evazmaz olsa veririz zaten. Enesi bu kadardan kaçıp kalır. Bu kadar kaçıp kalan deydi. Jet var, turu. Zato 54 mingga. 54 mingga satılıptır. Boz ekan, ha? Жақынқы boz o'xshaydi. Жақынқы boz o'xshaydi, ha? Boz boz ha.
%54'e satıldı. Siz kança dedinizler? 65'te 54'e verdim. Ertörge satıldı ama hayda ettiler olsa. 65 deptir. Ya bunu aldı da Baştapkı bası. 54'e satıldı der. Bu kaçayın tuğan mı? Çok tüyelek. Ha, tüyelek жаңа çıkma. Bu eken. Naka dostlar 54 bin so'm. Şu luy ekini tuğan hazır boz eken. Жақынқы boz mu orta boz mu? Жақынқы boz eken. 62'ge çıkarttı pazar. Siz kançaga beresiz aba? 65 deptirler 62'ge çıkarttı. Biroq kishine tush beresiz 65'ten ha? Biraz. Ol ele? Oğluğun şu altı. Ha, bolğon 65 bin so'm. Arkasından arkasını ko'rsatamiz. Şul jaş qonajында 43 bin so'm kemi bor deydi. 2 jashar boloyn deb qoldi deydi. Biroq qisir ekan. Şul birinchi tuğ sanoy. Torpoq erkek. Adres verin. Torpoq erkek. Basıcha 75. Az mı 75 bin so'm azmaz kemi bor. Özüme boş koyun. Kaçıp geçiş yok bizde. Cevap. Şul uydu qonajında. Urg'achi qonajin 45 bin so'm kemi